Chief Minister Lakshmikant Parsekar criticized the supporters of Father Bismarck for holding a protest in Panjim and for challenging the 141st section of the Criminal Procedural Code. He said that he had fulfilled the demands of Father Bismarck's family and there was no need for such a protest. He alleged that for no reason people had created an atmosphere of suspicion, and the Chief Minister has also introduced senior police officials to appoint a honest and trustworthy police inspector for this case. आयल्ल्यो सगळ्यो गजाली आयल्ली सगळी सजेशन्स मागीर पब्लिका कडल्यान घरच्या कडल्यान काय म्हजे कडेन ती मागणी येवंक नासली क्रायम ब्रँचाक दी म्हणून, पूण काही न्यूज पेपरांतसून मागण्यो आयल्यो म्हाका दिसता फ्रॉम वास्को सायड. त्यामुळे त्या मागणी वरच्या अनुशंगान वी हँडेड इट ओवर टू क्रायम ब्रँच इमिजिएटली. आय डोंट मायंड हँडिंग ओवर टू CBI or any other agency also. पूण पयली मागणी केली क्रायम ब्रँचाक दी जाल्यार क्रायम ब्रँच नीड्स टू बी वी नीड टू गिव देम सम टायम न्ही. ना जाल्यार परत ह्या दुसऱ्या मागणे वयल्यान जर हांवें शिफ्ट केली जाल्यार पयली मागणी करणारे म्हणटले की गव्हर्मेंट इज प्लेइंग फॉल, ताका शिफ्ट केली आनी डीड नॉट गिव हिम एप्रोप्रिएट टायम एडेक्वेट टायम टू इन्वेस्टिगेट. म्हणजे मागणी करणाऱ्यांचे निदान एक व्हॉयस आसचो. मागणी करणाऱ्यांनी आपल्या भितर ठरोवचें आनी कितली मागणी करची, करपाक हरकत कांय ना. एकट्यान कोणी तरी सांगचें न्ही ऑन बिहाफ ऑफ देम.